मनाया जाएगा। जश्न इस्मत आज दिल्ली में मनाया जाएगा। कौन है उम्मे अबीहा ये बताया जाएगा। जश्न इस्मत आज दिल्ली में मनाया जाएगा। कौन है उम्मे अबीहा ये बताया जाएगा। और जिनके डैडी ने जलाया था दरे बिनते रसूल, उनके अरमानों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। जिनके डैडी ने जलाया था दरे बिनते रसूल, उनके अरमानों पे बुलडोजर चले। मैं हाजिर कर रहा हूं, चूंकि शेर बहुत अच्छे अच्छे शेर सुने जा रहे हैं। चौथे मिसरे में एक लफ्ज मैंने रखा है, अगर उस पे दाद नहीं मिली तो आज मैं बदल दूंगा वो लफ्ज। मैं हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाए। न गुफ्तगू न किसी से खिताब करना था, न गुफ्तगू न किसी से खिताब करना था, न बहस और न सवालों जवाब करना था। फिदा को मांगना मकसद नहीं था बीबी का, नक़ब ज़नों को फकत बेनकाब करना था। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। न गुफ्तगू न किसी में हूं, इसलिए ये चार मिसरे पढ़ने बहुत जरूरी हैं। जो कल थी करबला की वही, जो कल थी करबला की। क़ितात में से ये क़ितात है। चूंकि आप लोग शायरी सुन रहे हैं, शेर सुन रहे हैं, इसलिए ये चार मिसरे पढ़ना, लेकिन मैं ये हाजिर कर रहा हूं। देखिए, मन को मैंने एक मशवरा देने की कोशिश की है, ये भी बिल्कुल नया क़िता है। गर मदीने के मकीनों का भला करना है, रोज़े मादरे शब्बीर की तामीर करो, खाके शह तैबा को अगर उम्मत फातिमा की है तो फिदा को छीनने वालों से पैगंबर ने फरमाया जहन्नम में चले जाओ, ये जन्नत फातिमा की है। फिदक के लूटने वालों से फिदक को लूटने वालों से पैगंबर फरमाया जहन्नम में चले जाओ, ये जन्नत फातिमा की है। कि इजाजत नहीं मिली तो हर टीवी पर ये न्यूज है मैदान हश्र में, हर टीवी पर ये न्यूज है मैदान हश्र में ज़हरा के मुजरिमों को ज़मानत ला। हर टीवी पर, हर टीवी पर, हर टीवी पर ये न्यूज है मैदान हश्र में ज़हरा के मुजरिमों को ज़मानत नहीं मिली तो गुलहाए सैयदा है मोहम्मद के यार्ड में। गुलहाए सैयदा है मोहम्मद के यार्ड में, लिखा हुआ है दीन के ये आई कार्ड में। गुलहाए सैयदा है मोहम्मद के यार्ड में, लिखा हुआ है दीन के ये आई कार्ड में। तो चौथे अली से
इमरजेंसी वार्ड में। चौथे अली से उलझी तो ये हाल हो गया। चौथे अली से उलझी तो ये हाल हो गया। बैत पड़ी हुई है इमरजेंसी वार्ड में, और इन 4 मिसरों की फरमाइश जब आया हूं हो रही है, मैं हाजिर कर रहा हूं। समाअत फरमाए कि मैंने एक मर्तबा लिखा फेसबुक पे कि रसूल की इकलौती बेटी की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। तो एक हमारे दोस्त ने पर्सनल पे लिखा, बेटा भाई शायद आपने गलती कर दी है, बेटियां 4 थीं। बड़े पक्के दोस्त थे। तो हमने कहा अब क्या करें, हाथ भी करना है, ईमान भी बचाना है, दोनों चीजें करनी है, दोनों कर लेते हैं। तो मैंने 4 भी मान लिया और अपना ईमान भी बचाया। कैसे माना? समाअत फरमाए, भाई अगर 4 बेटियां किसी के होती हैं तो अगर इत्तेफाकन 3 गूंगी नहीं हो सकती। तो मैंने पहले 1 मान के ईमान भी बचाया और फिर 4 मान के इत्तेहाद भी कायम किया। समाअत फरमाए कि नबी की एक ही बेटी थी, फातिमा ज़हरा। नबी की एक ही बेटी थी, फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। दलील, नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा। अब आप कहेंगे एक मान लिया है तो फिर 4 कैसे मानेंगे? माना है भाई। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। तो मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद। क्योंकि जनाब फातिमा ने कहा अब्बास मेरा बेटा है, इसकी क्या वजह है? इस कलाम के बाद वो 4 मिसरे में पढ़ूंगा, उसके बाद बिलाल भाई पढ़ेंगे। लेकिन ये कलाम के कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की, ये मिसरा था। जो मिसरा मैंने लगा दिया उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मिसरा पढ़ दे। समाअत फरमाए, कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। मतलब समाअत फरमाए, याद की जाए जहां भी तिश्नगी अब्बास की। कौन सा दयार है जहां सबीलें नहीं लगती। याद की जाए जहां भी तिश्नगी अब्बास की, वो विलेज में नजर आए अलम के काफिले। सारी दुनिया में नजर आए अलम के काफिले। 8वीं को हो गई हर कंट्री अब्बास की। सारी दुनिया में नजर आए अलम के काफिले। सारी दुनिया में नजर आए अलम के काफिले। 8वीं को हो गई हर कंट्री अब्बास की। अब मैंने तो कागज पे लिखा था फकत नामे वफा। मैंने तो कागज पे लिखा था फकत नामे वफा। ऐ कलम किसने बना दी सीनरी अब्बास की। मैंने तो कागज पे लिखा था फकत नामे वफा। ऐ कलम किसने बना दी सीनरी अब्बास की। देखिए इसमें भी
مرنے کیوں دریا پہ آئے. ہم نے کہا دشمنوں کو ہم صحیح مشورہ دیتے ہیں نا. مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی الوؤ. مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی الوؤ. کیا نہیں تم نے پڑھی تھی ہسٹری عباس کیا؟ مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی الوؤ. کیا نہیں تم نے عباس کی؟ اور کیا شعر میں نے کہہ دیا ہے. مولا سلامت رکھے مجھے. حضرت کر رہا ہوں. ایک دفعہ نیزہ اٹھا اور سینکڑوں سر گر گئے. ایک دفعہ نیزہ اٹھا اور سینکڑوں سر گر گئے. یہ ہے میدان آتش پر سینچری عباس کی. ایک دفعہ نیزہ اٹھا ایک دفعہ نیزہ اٹھا اور سینکڑوں سر گر گئے. یہ ہے میدان آتش پر سینچری عباس کی. اب بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو. بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو. کیونکہ شیروں سے بھری ہے فیملی عباس کی. بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو. کیونکہ شیروں سے بھری ہے فیملی عباس کی. اور آخری شعر سے پہلے والے 3 شعر اور سن لیجئے. تضمین حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی. حقیقت میں مجھ سے سٹیک تضمین کسی نے لگائی ہی نہیں تھی. کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی. ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھیے. ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھیے. کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی. ایک چلو سیلری کی ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھیے. کر رہا ہے اب بھی دریا نوکری عباس کی. اور اس وقت الیکشن چل رہا تھا اس لیے ایک شعر ہو گیا تھا کہ صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر. صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر جوائن کر لی جب سے میں نے پارٹی عباس کی. صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر جوائن کر لی جب سے میں نے پارٹی عباس کی. اور میری شاعری میں بھی کبھی کبھی پیغام ہوتا ہے. سماعت فرمائیں کہ آؤ اسٹوڈنٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے. آؤ اسٹوڈنٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے. مجلس شبیر ہے یونیورسٹی عباس کی. آؤ اسٹوڈنٹ بن کر آدھا آؤ اسٹوڈنٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے. مجلس ہم نے سمجھا کہ تو گاندھی جی بنے. ہم نے کہا اس پہ کون سا شعر پڑھنا. اچھا آؤ اسٹوڈنٹ بن کر آؤ اسٹوڈنٹ بن کر نے سمجھا فرمائش کی ہے. آؤ اسٹوڈنٹ بن کر
جب بھی فرش غم بچھے مجلس شبیر ہے یونیورسٹی عباس کی، اور اس لیے بیتاب کرتا ہوں ادا حق نمک، اس لیے بیتاب کرتا ہوں ادا حق نمک، کیونکہ کھاتا رہتا ہوں میں حاضری عباس کی، اس لیے بیتاب کرتا ہوں ادا حق نمک، کیونکہ کھاتا رہتا ہوں میں حاضری کو پڑھا، کیونکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے، اور میں نے 14-15 سال پہلے قطع پڑھا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ جس کے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جیسے بیٹے ہوں، اس نے کیوں کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے؟ تو ایک وجہ پہ میں پہنچا، اب سماعت فرمائیں کہ وہ شعر کرو نظر تمنائے علی کو، وہ شعر کرو نظر تمنائے علی کو، تسکین مہیا ہو دل بنت نبی کو،